हेलो पे आज आम भिडियो आम अति सहज किपर वियोग करने शिखा देखो आम साधारणतः जो वियोग आम जमी शिखीचे केत प्रोब्लेम हो जाए जदि माने कौन जदि ऊपर संख्याटा सान थी तल संख्याटा बड़ थी से समय मैंने बहुत माने कौन कि समय लग जाए गोटे वियोग करने टाइम अधिकार टाइम लगे मुझे वियोग आज एमती ट्रिक शिखेदेवी ताले एटा को आम कौन माइनस किसी माने वियोग माइनस को न करी आम केते जोग थर रे आम वियोग करबा बोला सेटा को शिखबा एथि हमको शिखबा पई हबो गोटे कौन धर एक रे माने त जोड़ीदार माने एक रे केते जोग करले 10 होची तार जोड़ीदार आम जानि से केते एक रे होची 9 किबा 2 रे केते 2 रे होची 8 तार 10 सेवाला 3 रे केते 7 हेले केते होची 10 4 रे केते 6 कले 10 5 रे 5 मिसले 10 ठीक से भाया तार तापर तो वो से एका चले आसबो 6 रे 4 जोग करले 10 माने 1 रो जोड़ीदार हला 9 2 रो जोड़ीदार हला 8 3 रो 7 4 रो 6 5 रो 5 ताले एटा को केवल खाली एति हमर मन रखा पई हबो जब हम गोटे एग्जांपल देखि दउछि जेंति धरो होछि वीडियो होछि केते 23 को जदि मु वियोग करबी 7 ताले 23 रु 7 बोले केते ताले देखो एठी हमें कोन करबा एबे 7 रो ता जोड़ीदार केते 7 7 रो जोड़ीदार हला केते 7 जोड़ा 3 माने एठी हमें कोन करबा तो 7 रे केते जोग करले 10 हबो एटा बहुत इजी जे हमें कर परबा मतलब 7 रे हमें केते 7 रे में 3 जोग करले कोन हबो 10 हो जिवो आ ए जे 3 टा में कोन करबा या संगे जेटा ऊपर थिबो ता संगे मिसेबा एठी कोन हो माने मिसेबा पई पडुसी तले देखो 7 रे केते जोग करले 10 हबो ना 3 तले से 3 को या संगे कोन करबा मिसेइ देबा केते 3 3 6 तले सेटा तले आसीबो एटा ला 6 आउ कोन करबा देखो एटा गोटे पॉइंट एटा जेहेतु जते बेले एई परफॉर्मटा होची आमे एठी गोटे कोन करबा कमे देबा तले 2 थिला सेटा कोन हबा 1 तले एठी केते हला होची 1 तले यार आंसर केते आसीला 16 ठीक अछि एबे आमे आ गोटे करबा जेमति धरो अछि 41 41 रो आमे कोन करबा 19 41 रो 19 देखो एतकी खोला को 41 रो 19 माने हमर पूरा मेथड रे कोन हबो एटा होची 1 10 जीवो 10 रो एठी 11 हे गेला 11 रो 9 गले 2 माने ए भला करबा पे होची हम से बियो किछि न करी एटा को हम जोग थर रे केते करबा एटा देखो 9 अछि 9 रे केते जोग करले 10 हो जाउची 9 रो होची 1 तले ए एकटा कोन हबो या संगे मिसि जीवो केते ना 2 हे गेला आउ ए देखो एठी 4 अछि एबे गोटे कोन हबो कमी जीवो माने 3 3 रु हे गले केतेला 2 हे गेला तले हमें इजीली एबे करि परबा एटा को हम को माइंड थर रे करि परबा माने एटा देखो मु बुझिया पई कलापट भरस बुझे दिछि आ जतले वियोग जत्ते बड़ वियोग भी आसीबो एटा को हमें माइंड एबे करि परबा देखो आ गोटे नेबा नौची 63 अछि वियोग 2 एटा होची 7 ना होची धरो 8 अछि एटा कोन करबा देखो एठी 8 अछि 8 रे केते जोग करले 10 होची तले 2 तले से 2 टा 3 संगे मिसि जेबो तेला एठी हला 5 आ 6 दिला एबे तो कमी जेबो एटा हला 5 गुटे माइनस हो जाउची आउ एबे कर परबो देखो 5 रो देखो 5 2 केते एटा हला 3 तले केते आसीला हमर 35 आसीला एटा हमर 2 घरिया अछि हम एटा को 3 घरिया भी कर परबा धरा जाउची 4 रो हम वियोग करबा धरो 25 एटा कोन करबा देखो एठी अछि 9 9 रे केते जोग करले 10 हबो 1 आ 1 टा कोन करबा
ଏଇ 5 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, 4 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, କେତେ ହେଲା 5 ଆସିଲା। ଏଠି ଏବେ ତ କଣ ଅଛି 1 ଅଛି। ଏବେ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିବା 8, 8 ରେ କେତେ ଯୋଗ କରିବା 2 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 10, ତାହେଲେ ସେ 2ଟା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ, ତ 2 1 3 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି, 2 ରୁ ଗଲେ କେତେ 1, ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା କେତେ 135। ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ବିয়োଗ କରୁଛେ। ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା 523 ଗୁଣ ହଉଛି 57। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିବା, ଏଠି କଣ ଅଛି 7 ଅଛି, 7 ରେ 3 ଯୋଗ କଲେ କଣ ଅଛି 10, ଆଉ 3 ଆଉ 3 କେତେ ହେଲା 6। ଏଠି ଏବେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି 1 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 6 ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 10 ହବ, 6 ରେ 4, ଆଉ 4 1 କେତେ ଏଠି ହେଲା 5। ଏଠି 5 ଅଛି, ଏବେ ହେଲା 4, ଏଟା କେତେ ହେଲା 4। ତାହେଲେ ଏହାର ବିୟୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା ଏତିକି ହେଲା। ଧର ଅଛି 4 5 6 3, ଧର 1 8 7 5, ଏଇଟା କରିବା। ସେଟା ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ 5, 5 ମାନେ ତାର ଯୋଡିଦାର କେତେ 5, ତାହେଲେ 5 ଆଉ ଏଟା ମିଶିଯିବ କେତେ 3, 5 3 କେତେ ହେଲା 8 ହେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଏବେ 5 6 ଅଛି, କଣ ହେଲା 5 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଅଛି 7 ଅଛି, 7 ର ଯୋଡିଦାର କେତେ 3, ତାହେଲେ 3 ଆଉ 5 3 5 କେତେ ହେଲା 8 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଟା ହଉଛି 4 ହେଇଯିବ। 8 ଅଛି, 8 ର ଯୋଡି କେତେ 2, ତାହେଲେ 2 ଆଉ 4 ମିଶିଗଲା କେତେ ହେଲା 6 ହେଇଗଲା। ଏଠି ଅଛି ଏବେ 3, ଆଉ 3 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଲା 2, ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା 2 6 8, ଏଟା ହେଇଗଲା। ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନେବା 6 2 0 8 4 5, ଏଠି ନେଇଯିବା କେତେ 7 1 9 2 2 ଅଛି, ଏଠି 7 ଏଠି ଅଛି 8, ଏଇଟାକୁ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ଦେଖ ସେଇ ଭଳିଆ କେତେ ଅଛି ଏଠି 8 ଅଛି, 8 ମାନେ କେତେ ହବ 2, ଆଉ 2 ଆଉ 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 7 ହେଇଗଲା। ଏଠି ଏବେ କଣ କଲା 4 ଅଛି, ଆମେ ଏଠି 3 କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହଉଛି ଦେଖ 5 ଆମର କେତେ ଅଛି 7 ଅଛି, 7 ର ଯୋଡି କେତେ 3, 3 ଆଉ 3 କେତେ ହେଲା 6 ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ତ ବଡ ଅଛି 8 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଇଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ 8 ରୁ 2 ଗଲେ ଏଟା ତ ହଉଛି 6। ଏଠି ଦେଖ 0 ଅଛି, ଏଠି 9 ଅଛି, କେତେ ତାହେଲେ 9 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 10 ହଉଛି, ତାହେଲେ 1 ଆଉ 0 କେତେ ହେଲା ଏଠି 1 ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଠି ମାନେ ଇଏ ଆସିଛି, ଏଠି କଣ 2ଟା ଆମକୁ କଣ ହବ 1 ହେଇଯିବ, ଆଉ 1 ରୁ 1 ତ ଏଟା ଜାଣିଛ ଏଟା ହେଲା 0। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମର ଏଠି କଣ ଅଛି ଏଟା ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଧର ଥାନ୍ତା 3, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3, ଏଟା ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ଏଠି ବି ଆମେ କଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି 7 ଅଛି, 7 ମାନେ କେତେ ହବ 3, 7 ରେ 3 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହଉଛି 10, ତାହେଲେ ଆଉ 3 ଏଠି 6 3 କେତେ ହେଲା 9 ହେଇଗଲା। ଏଠି ଏବେ କଣ କରିବା, ଏଟା 5 ଅଛି, ଏଟା 4 ହେଇଗଲା। ଏଠି 8 ଅଛି, 8 ମାନେ କେତେ 2, ତାହେଲେ 2 ଆଉ 4 କେତେ ହେଲା 6 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ହଁ ଏବେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଛି 3, ଆଉ ଏଠି 3 ଆଉ 3 ଏଠି କେତେ 0 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି, ଏଠି 9 ଅଛି। ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ସାନ ଅଛି ତମେ ତଳଟା ବଡ ଅଛି, 9 1 କେତେ ହେଲା 10, একটা এই যে 9 1 କେତେ ହେଲା 10, ଆଉ 1ଟା ଏହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବ, ତାହେଲେ 1 ଆଉ 2 କେତେ ହେଲା 3 ହେଲା।
ଆଉ ଏଠି ତ ହଁ ଏଠି ଏବେ 7 ଅଛି, 7 କେତେ ହେଇଗଲା 6 ହେଇଗଲା, ଆଉ 6 ରୁ 4 ଗଲେ 2, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଇଜିଲି ବିয়োଗ ଗୁଡାକ କରିପାରିବା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରୁଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।